салом алейкум бародар азиз, салом ба кули подписчикони канали Автобухтар. Умедворум соз ҳастед, хуб ҳастед, саломат ҳастед. Бародар азиз, ай ҳамат хоҳиш мекунам пеш ай навор сар кардан ҳамон лайка бизанед, баъд видео тохиша тамошо кунед. ин видео дар шумо конкретно маҳқул мешавад. касоне ки ягон чизи фурӯшӣ дорад, мошина, хона, чизе боша набоша, номераи WhatsApp ба дарак омодагиам, марҳамат бемалол муроҷиат кунед. боқи сарбаланду обод бошед, тамошои хубро таманно дорем. салом алейкум бародар азиз, салом ба кули подписчикони Автобухтар. Хуш омадед бародар азиз. Пеши ай навор сар кардан як компания хуб ба шумо тавсия метам. Гурзапериоси компания Ака Акмал дар Ременский район қарор дорад бародаро. Ай Москва-Московки област мерам бортона хичон миёрам бародар азиз. Нархиш ба маслиҳат ай. Ба тамоми шаҳр ноҳияи ҷумҳурии Тоҷикистон бортона мебаранд, мерасонанд бе ягон камбудӣ. 4 та номерош омодагиам, 2 та Москва, Тоҷикистон ҳаст. Имо Viber, WhatsApp, Telegram дар ин номеро ҳаст бародар азиз. Медорем маълумоти бештар ай хиди якам мегирем. Статуси кориш бисёр бародар азиз. ин компания ҳама мешиносад, компания Ака Акмал. Бародар азиз, якам тарак видео дар бораи бор карданаш ҳаст, фурӯварданаш. ҳақтон тамошо кунед. касоне ки роҳи карданӣ боша бародар азиз, номерош ҳастай, бидроин кати якам муомила кунед. ай канали мо бугем бо сикитам мешава. боқӣ дар панал бошед дӯстони ма, тамошои хубро таманно дорем. салом алейкум бародар азиз, Хеҷибек соли 97 сол. Як 6 мотор газ бензин сӯшвориш, ҳуҷҷатҳои 1 сола дорад. Озданаш навор мегирем, хоҳиш мекунем дастгира фаромӯш накунем. Навис мошинбозори Душанбе бародар азиз. Дастгиратона фаромӯш накунем. Ин аз запаскаш бародар азиз. камути надода. нақша 55,000 мега авишина мешавад. нархиш тагиш савдо мешавад. 14 килоподъем ручной настоя. Сена авто подвалон. Тозаги машина бинавардан. коробкаш механик 139,000 праве гаштага. люк дора. душкор мекунад. яма тош бародар азиз. асфот чаптон мекунем. номера шумо мекунем. نه 107 50 64 50 زنگ بزن بابا یک کم با ساده باشه. 907 50 64 50 باش میکنیم دستگیر فارموش نکنه. لایک اجبه بالدارو سالش 97 سال یک 6 موتور سوشوش گاز بنزین حجت 1 سال داره. از درون شانه اور میگیریم خوش میکنیم دستگیر فارموش واری ندارم. سلام خوب سپاد گلونی. Сколько чёрта скреп подъемыш простое. Систем до под галоны. Жинка там джем азиз дакшо. Саудошка исан мақсад президент санаш. коробкаш механика бародар азиз, монитор дора. 250,000 праве гаштага. Белука. Чек hazırlar.
پسرش نه تو شما عزیز از کوچه تومه دونه نقش 50,000 مگابایت عزیز علیشینه داره سودا میشه وای نکتگی اکنم از نمره تلفن شما بریم همین دفت اکتوی همین سیگارم بخشیش نول نول هفت 44 25 65 زنگ بزن مورد عزیز نفت اگر که سال باشه دایی تا برس مورد عزیز سالش 2005 سال ابیان یک شش سویشوارش بنزین خالی کجا تاین اخبار ساله 95,000 مگابایت عزیز سالدون میشه و علیشان میشه و روزدارن شایان نوار رو گیریم که اونجا دارم چهار تا یک سپاکت رو کنترل коробка مکانیک تست سلام اخشب سپاد نالونی چهار تا پنج زنی کنش کن یا همینو براد بخشیش اینجا سینما تیکه بردازه سلام بله سکن همین کامرا داره کار میکنه از اکسیم واردازی سودا میشه علیشان میشه در نمره 907 96 42 46 زنگ میزنه کم کتی معامله میکنیم واردازی سیدان واردازی سالش 96 سال علاوه قربان سوز کایسان واردازی ماشین هرای دور اومده مقصد چند دقیقه کمتر همیان رفتین توقعش سالش 96 سال یک شش موتور بنزینی خالی اونجا چند خیفتی که ده همه اونجا دوره زدنی کامرش کار میکنه زدنی کامرش کار نمیکنه запаска دوره چشماش وارد نیست و فکر من نمیفهم میکنه دوره запаскаш از ساید در جوشه اسکوش 4 تا پلاستوی بالوناش نو 14 کیلو فایده اون رچنوی ده پاد گالونی خریدیم коробкаш механика бародар азиз 375,000 пробег гаштагие луки надорад капотчави мекунем ина матош бародар азиз акер аз худиш хелай матор масала мехунам нақша чанд гуфтем 32,000 جای سومگیری علیش میشه اگه مشکل نمیشه اون نمره کار میکنه یا خیلی بگی نکه نمره تو بگین 907 33 31 93 زنگ میزنه ای کانال لیمو بگین بخیر اگه سکیت کنم
خواهش میکنم ویدیو تا آخر تماشا کنید. حکم نامرش کته؟ نامرش پدرکه 3 تا 7 باگت زنگ میزنه.